Unang unboxing guys, yung malagkit. Dalawang malagkit. Dalawang supot na malagkit. Ayan. Ayan guys. Pangalawang unboxing. Ano kaya ito? Ayan. Ayan guys. Alam ko na. Alam ko na kung ano ito. Ayun. Tigas naman ito. Tigas ng plaster niya. Ito guys. Ang pangalawang unboxing natin ay ito. Oh, sliced bread. Sliced bread. Yan, sliced bread. Ito pangalawa. Dalawang supot ng sliced bread. Ito guys. Oh, pangatlong unboxing natin. Ito, Listerine. Ayan. Ayan guys. Mouthwash. Ayan. Oh, bakit ayaw mo lumabas? Bakit ayaw mo lumabas ito? Maliit at saka malaki. Ayan guys. Ang pangatlong unboxing. Yan. Pang-apat na unboxing natin. Ano kaya ito? Ayun. Ano kaya ito? Ay, yung best na binili ko. Best guys. Ayan. Ayan. Vest. Ayan guys. Ayan. Vest. Ayan. Yung pang-apat na unboxing natin. Ayan. Pang-limang unboxing. Ito yung pang-lima na unboxing natin. Ano ka dyan? Ito yung ayan guys. Vest. Pang winter. Yung isa spring. Ito yung pang winter na best. Tapos na po. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. Salamat guys. Thank you for watching. I love you guys. Bye bye. Salamat po.